guys. Na yung mag-pranking Mika. Pranking Treat. stress. Okay guys. Mag-pranking Mika teacher. I-ignore na ko guys. Yan And ako din tuklod yung libatan. karang ipansino na mo siya pag ipatago na mo siya Oh, guys. okay. Tapos ako din siya kanang subscribe to my channel and shout out kang Itsupaw kay gipakuan ko ni. Okay. Bye-bye guys. Wait lang guys. Set up camera kayo guys. Gamay kayo na Pansino guys. siya na mo. Treat! Dali na! Ay nabugan. Walang siya. Ito na. Ay pagtanaw. Walang titingin. To cover up the coals. Dali daw. Magsayo sa ta. To cover up the coal. Dark ka siya. Okay. But the cover up the coal. Like a kiss. When you Word were is not Come on, you see, voice is nothing. La la la. Oh, cover up Pam pam. voice is my voice is la 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 Kaya dago na. la 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 la. Covering my eyes. Okay, magdula ta ninyo bata-bata pigduklon dayon. Sige. 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 Muna. Balik. Bato, pek. Magkuan-kuan sa ko. Ay, hala, sorry. Dili ka. One ako, one. Okay, maglabay-labay sa kuan Bato, pik. Maglabay-labay sa kuan Bato, Online. Okay, kami sad. No. Aming sad. Dali daw, Pin. Dali daw, Pin. Itang sad. Dali. Bato, pik. Pig. Bato, pik. Cover up the coast. Cheers. Pam. Papa. What you ba? The sling. Go. Okay. Ah. Voice is nothing. La la la. Why do you cover up the ghost? Cheese. No, is nothing. La la la. Okay, mabaho dito eh. Ha? Nakaw sa ta. Let's go. Ano? Ayun. Cover up the ghost. So we see. Ayup sis nothing. La la la. Why do you cover up the ghost? See. Ayup sis. La la la. See. Ayup sis nothing. La la la. Why do you cover up the ghost? See. La la la. Cover up the coast so I can see. Why you sis? La la la. Why do you cover up the coast so I can see? Inom sa tubig ha. Cover up the coast so I can see. Ay, tanong. Why you sis? Nothing. La la la. Cover up the coast so I can see. Why you sis? Nothing. La la la. The cold papa. See. Why you sis? La la. Dance. Go na. Ano, example, pag ano na kumana ng garden ni. Di ko ano na sa lingko. Ano, wala yung kahagaw ka na.
Go. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina ta. Ballerina cappuccina. Mi. Ito niya mo. Tingin mo. Mi. Ballerina cappuccina. Mi. El monte. Ay, practice na, practice. Okay guys, so ayun ay maglalaro kami ng Who's the Spy? Who's the spy, guys? The spy, guys. Sige, ana-ana din na to. Gana na. Okay. Mag-think ta og kuan. Okay. Og fruit. Then kung kaparehas mo ay ikuan day ninyo. Ay mag-think pug something fruit ba, soda, pop, aw joke. Kanang soda kugok may na mag-think tag may na 1 2 3 dapat i-describe that to. Describe nimo. Kung kaparehas mo fruit inyo or fruit basta yun na nagtago. Start. Wait lang. Go. And 1 2 3 think. Mana? Yes. Ano mag-think? Go, describe. Yellow. Kuan siya mag-browse. Kuan siya kana makaon siya. Kanang makaan siya. Kuan kaning unsa siya kaning fruits. Kuan siya. Murag jump siya. Ako kay orange yung color. Okay. Who's the spy? Nara siya kung mainom or makuan. Makuan, go. Who's the spy? Me. Okay. Practice na. Practice. Angel, balili na kabisi na. Go. Ano yun? Ano to? Ballerina cappuccina. Ay, lagay. Balik. Go. Ballerina cappuccina. Ulit ka tayo. Yun na ba? Pulo ha? Sige na. Muna tingnan ha. Kung nana ko na. Ballerina cappuccina. Mi. El monte. Uy, oh! Monte. Mi. Alimonte. Cappuccino. I can. Pillow fight. Pillow fight ta. Go. Yato na siyang isa. Dili ko. Dili ka. Dili ko. Dili ko kabalo na. Hindi mo na dagat. Pillow fight ta. Ako ra ingon pa mo ingon na ta. Pillow fight. Isang prank! Meron kaming sinet up na camera dito. Rodrigo. And dito. And dito. So, sorry nag-get ka. Sabi, amo na akong nabuhat na prank. Bye-bye guys.